The alternative learning system of DepEd Lanao del Norte is proud to present the learning sessions for the least, the lost, and the last in the province. The program is a viable alternative to the existing formal educational instruction, encompassing both the non-formal and informal sources of knowledge and skills. Dali na mo! Kay sa ALS, kaugmaon mo, sigurado! Mabuhay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya kapipita. Maayong buntag. Good morning, Bacolod. Good morning, Lanao del Norte. You are now listening to Grace Covenant FM. We DepEd program as Radio sa Kaalam, our radio broadcast. Kami ang inyong sulugoon sa kahanginan. Ako, si Epsa Christine Hutbati mo, akong kauban, ang atong mga ALS teacher dinhi sa Bacolod District. Madungog ninyong ALS Radio sa Kaalam matag Martes alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 sa kautuon. Diin ninyong madungog ang mga leksyon, mga discussion sa ALS kung gitawag natong alternative learning system sa ato ang junior high school level. Ug sa dili pa nato pagahisgutan atong mga klase karong adlaw atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga higala diri sa Bacolod ug mga kasigpit nga dapit. Maayong buntag kanyo dira, especially sa atong mga ALS learners sa matag barangay dinhi sa atong lungsod sa Bacolod ug sa tanang maabot aning atong radio station. Magandang buhay, good morning, good morning, good morning. And before anything else, atong pagtibaya sa atong district in charge, Ma'am Josephine Vizcaya, to our education program supervisor, atong ALS focal person, si Ma'am Maripe Dingging Bicoy. Good morning. Ako ang partner nga EPSA sa 2nd District, Ma'am Ivy Madronero. And to our schools division superintendent, Dr. Edwin R. Maribo. Of course, to our CID chief, Dr. Maria Eva Esedon, and to our SGOD chief, Dr. Maria Carmela Tiablin, and of course, our ASDS, Sir J.B. Viga for your And of course, di na to kalimtan no, ang atong maabtikon nga regional ALS focal person, Dr. Ray Butch Mahinay. No? Good morning din ha, sir. Atong pagkasugdan ng atong learning session sa atong learning strand 2 nga gitawag nga scientific and critical thinking skills. Nanghinaot kami sa atong mga learners nga iandam ang mga learning activity sheets, ang mga papel, ballpen ug adto kita sa lugar nga dili kita dali nga matugaw. Andam na ba ang tanan? Karon akong giawag atong mga ALS learners to listen o maminaw sa discussion nga ihatag karon sa atong mga ALS teachers. I am happy to be with you through radio. I am Teacher Charity, your teacher on air. Make sure you are in a comfortable place so that you can hear clearly our broadcast for today's session. Alright, welcome to our Learning Strand 2 Scientific and Critical Thinking Skills. And don't forget to prepare your pen, your paper, and also your learning activity sheet number 2. Our topic in learning activity sheet number 2 in Learning Strand 2, it's all about using scientific method in collecting data. With this, we are going to use the scientific method to test and reach on conclusion on issues and concerns affecting in daily life situations. Collecting data is one of the process needed in gathering data or information to address pressing questions related to the identified problem. It also helps achieve good results in problem solving and in decision making. With the use of scientific method in collecting data, it
It is done through series of process that people can use to gather or collect data, gather knowledge about the world around them, improve knowledge, and attempt to explain why and how things occur. This method involves different ways in collecting the data. So there are different ways in gathering or collecting data. First, at present, collection of data can be done through observation. Observation is the heart of the scientific method because it's how we test our ideas, to collect data and come out with an explanation for what we seeing. So gamit ang atong sense of sight or atong mga mata, makakolekta og data pinaagi sa atong pag-observe. Second is use of checklist and survey questionnaires. It's also another way of collecting data. So, pwede nato magamit og checklist and survey questionnaires. Magamit nato ni pinaagi nga muhatag ta og checklist og questionnaire nga ilang ansiran. Makuha na day nato ang data nga atong gikinahanglan. Third is, or ang katulong nga pamaagi sa pagkuha og data is asking questions virtually or through online interview. Usa ni sa pamaagi nga sa pagkuha gihapon og data mo kandakta og interview or pwede og face to face. Pwede ra pod og online. Kung sa online, pwede ta mo gamit og mga apps such as Google Meet, Zoom, or sa Messenger. Kini nga mga apps gamit kayo ni labi na kung ang atong interviewhon tuwa sa layo nga dapit. Next is focus group discussion is also another way to obtain data before analyzing and interpreting. To come up with good conclusion, kanang giingon nga two heads better than one. So muna siya nga if daghan ang naghuna-huna, daghan ang nag-share og mga idea, so dali nato ma-come up ang conclusion. The last one is use of picture and video clips are also good methods of collecting the data. Gamit ang mga picture o mga video clips, so dako yung kayo ni siya og tabang sa pagkuha nato og data to further reference. So magamit nato, mabalik-balik nato og view, kung dili labi na in one glance, dili dayon nato makuha ang atong data nga gikinahanglan. So, mao kato ang mga pipila ka pamaagi sa pag-collect og data. So, natay 5 different ways. First, observation. Second, use of checklist and survey questionnaire. Third, asking questions. Fourth, focus group discussion. And fifth, use of pictures and video clip. Now, let's move to our exercises. So, at the bottom of your activity sheet, directions. Identify the best method needed to gather the data on the following issues. Write your answers on the space provided before each number. Again, identify the best method needed to gather data on the following issues. Write your answer on the space provided before each number. So, ang buhaton, mupili lang ka sa 5 ka puok nga pamaagi sa pagkuha og data like observation, use of checklist and survey questionnaire, asking questions, focus group discussion, and use of pictures and video clip. Are you ready? Alright, let's start. Number 1. Experiences of ELS learners using modules or learning activity sheets. Number 1.
experiences of ELS learners using modules or learning activity sheets. Number 2, status of community learning centers of ELS during the pandemic. Number 2, status of community learning centers of ELS during pandemic. Number 3, experiences of people in your community during General Community Quarantine or GCQ. Number 3, experiences of people in your community during General Community Quarantine or GCQ. Number 4, urban flooding in some barangays during heavy rain in Cagayan de Oro City. Number 4, urban flooding in some barangays during heavy rain in Cagayan de Oro City. Number 5, effects of social media such as Facebook, Twitter, YouTube, online gains to ELS learners. Number 5, effects of social media such as Facebook, Twitter, YouTube, online gains to ELS learners. Pagkatapos ninyong sagutan, huwag kalimutan na ipasa ang papel sa napagkasudoang araw or schedule na inyong teacher. May magandang kinabukasan ang taong may pinag-aralan. Ang magandang buhay ay makakamtan sa pamagitan ng husay at sakripisyo. Now, let's listen to another topic to be discussed by Ma'am Shakis Ibagnoran together with our EPSA Ma'am Christine J. Temo. Good morning, Als learners. Thank you, Ma'am Cha. So another day, another topic for us to learn. This is Teacher Shikis, your teacher on air. So bago natin simulan ang ating mga leksyon ngayon, ating ihanda ang ating mga kagamitan at learning activity sheet number 3 sa ating learning strength to scientific and critical thinking skills. So ngayon, ating tatalakayin or i-discuss karong buntaga the use of scientific method to test and reach on conclusion on issues and concerns affecting daily life situations. So it is all about hypothesis. So it is so-called an educated guess. So unsa man kining hypothesis? Found in your learning activity sheet, a hypothesis is temporary answer to a given question based on baseline data or because of keen observations. It is a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. Alright, so ang hypothesis sa isang palagay o haka-haka o sa Bisaya di ay kaning gitawag og tagna-tagna. Pero sama sa giingon ni Ma'am Shekis, dili data magpataka pod og tagna-tagna. Dapat based siya on further investigation. Adunay basis ang atong paghimo sa atoang haka-haka o hypothesis. A tentative insight or explanation based sa limited pa lamang na mga evidence isip sugod sa usa ka mas lalim o mas deep na investigation o investigasyon. In this process, it involves data collection using tools to gather enough evidences to support the data or revise the hypothesis na makatabang unta to know unsa gyud ang reason sa isa ka experiment or activity nganong naingon ana siya. So dili daingon nga sa isa lang katanaw mauni ang rason nganong naingon ani ang panghitabo. Dapat naatay mag-gather ta og data, mangolekta ta, mag-investigate, mag-interview para aduna tay sapat na mga basis sa atoang hypothesis. A hypothesis in the scientific realm includes the null hypothesis and alternative hypothesis. Let us recall the steps that one of mentioned sa atoang learning activity sheets in solving a problem. This is last number
2. Diba? Makita ninyo diyan sa inyong last number. Kana si Jose, if you are following. Why is that? Mao ni ang huna-huna ni Jose. Why is that my okra seeds are shorter in height? So mao iya ang problem. So iyang problema nga ano daw iyang okra dili kaayo dagko ba, dili tag-as no, shorter in height. So nag-gather siya og unsa may mga rason. So isa na sa iya ang nakita sa investigation, soil was not fertile, insufficient water and air, and insufficient sunlight. Una, ang kuan ko no, ang yuta dili tambok. Ikaduha, nga iyang gihuna-huna basin, kulang ang iyang tubig ug iya ang hangin. Ug ikatulo, pasig kulang siya sa exposure sa sun. So mao na. Ipadayon ni Ma'am Shekis ang mga example sa hypothesis. So, naaputay lahi pa nga example of giving hypothesis to deeply understand unsa diining hypothesis or an educated guess. So, example, if the plant have enough water and sufficient sunlight, they will grow faster. Okay, another. If sugar causes cavities, kung mo'y hinungdan nga nung mga daot ang ngipon sa usa ka tawo, then people who eat a lot of candy may be more prone to cavities. So mo iyang hypothesis ang mga tawo nga kusog mo kaon og mga tamis, so prone to sila og prone to cavities. Another example, if ultraviolet light can damage the eyes, kung kani nga klase nga ultraviolet light makadaot sa mata, then maybe this light can cause blindness. O mo iya ang hypothesis. Another example, kani sa mga estudyante, if I do not study, then I will fail that test. So kung di mabagsak gyud siya kung dili siya magtuon o mag-study man, o yang hypothesis. So those are some of examples of hypothesis. Now let us go to our exercises found below your learning activity sheet. Alright, so mga higalang learners, andama na inyo ang mga activity sheets, no? Exercises match the following problems in column A with its possible hypothesis in column B. So matching type ni siya. So you have to look at the statement written in column A if it matches in the statements written in column B. Write the capital letter of your chosen answer in the space provided before each number. So, mga higalang learners, at andaman na ninyo ang mga notebooks sa inyo ang learning activity sheets. Kaya dito ninyo i-answer. Okay, for column A, number 1. Why is my internet connection slow? Why is my internet connection slow? Okay, so tanaw ninyo dito sa column P. Okay, letter A, to earn for living. B, poor drainage system. C, network problem. D, increasing greenhouse gases. And E, eating unhealthy food in our city. So which of those hypotheses best match your first problem? Okay, number 2, mga higala, what are the causes of climate change? What are the causes of climate change? A, to earn for a living. B, poor drainage system. C, network problem. D, increasing greenhouse gases. Or E, eating unhealthy food in our city or municipality. Alright, number 3 na ta. Number 3, what is one of the causes of illness? What's one of the causes of illness? A, to earn for a living. B, poor drainage system. C, network problem. D, increasing greenhouse gases. Or letter E, eating unhealthy food in our municipality. Number 4, mga learners. Why do learners drop from school? Why do learners drop from school? A, to earn for living.
B. Poor drainage system. C. Network problem. D. Increasing greenhouse gases. And E. Eating unhealthy food. Alright, number 5. Why is there frequent urban flooding? Ngano ka, no? Why is there frequent urban flooding? A. To earn a living. B. Poor drainage system. C. Network problem. D. Increasing greenhouse gases. And letter E. Eating unhealthy food. Alright, take it away, Ma'am Shakis. I believe no nga nadungagan ato ang kahibalo kabahin aning hypothesis or educated guess. So that is all about learning activity sheet number 3 on learning strand 2 scientific and critical thinking skills. So reminder sa atong mga learners to submit your output on your scheduled day of submission. So now, let us listen to another discussion to be given to us by Ma'am Marnie R. Cerezo. Thank you, Ma'am Shik, and thank you, Ma'am Tin. Once again, good morning everyone, especially sa mong mga learner nga naminaw karon. Inyo na usab makatunan ang bagong leksyon sa Learning Strand 2 Scientific and Critical Thinking Skill. Palihog ug open sa inyong learning activity sheet sa number 4. Last number 4, magahisgot mahitungod sa using scientific method in conducting an experiment. So kaganiha, nakatunan na ninyo ang duha ka process in conducting an experiment. Una, ang collecting or gathering data, then formulating hypothesis. Ug karon, din hinapod kita sa conducting an experiment. First, we will define what is an experiment. An experiment is designed to test whether the hypothesis is acceptable or not. So dinhi nato mahibaw-an if ang gi-formulate na hypothesis is accepted or not. Di ba inyo nadunggan ganiha og unsa ng hypothesis or unsaon nato pagmugna og hypothesis? An experiment is composed of procedural steps that needs to be followed logically to obtain a reliable and accurate results or findings. So sa experiment, kinahanglan na sundon jud nato ang insaktong pagkasunod-sunod sa mga steps niini aron makakuha kita og insakto nga findings or result sa experiment nga atong gikandak. Biases may arise if the steps are not followed carefully and correctly. And so data may also be affected in terms of objectivity. So mahimo nga bias ang results sa imong experiment nga gikandak if wala ka ni follow sa sakto nga steps sa pagkandak niini. So mahimong ma-failed ang imong experiment kung dili ka mo follow sa insaktong procedures. So para mahimong magmalampuson ang imong experiment nga gibuhat, dapat muagi ka sa insaktong procedures. Dapat hunahunahon nimo if nakakuha na baka og insaktong mga data o information para magamit nimo sa imong experiment. Siguraduhon usab nimo kung naka-formulate na baka og questions o hypothesis o gimuha usab na iandam tanan ang uban pang mga needed nga materyales. If sigurado na ka nga andam na tanan ang gikinahanglan nimo nga mga data sa experiments, then pwede na dayon ka mag-start sa pagkandak sa imong experiment. So adunay example nga niya sa inyong learning activity sheet. Jose conducted an experiment. Then he observed what happened to the okra seeds he planted. So si Jose nagtanom daw siya og okra seeds sa duha ka kaang. So nakita ninyo nga sa plant A nitubo ang okra seeds nga gitanom ni Jose. So ngano man? Tungod kay nabantang or nahatagan man kini og insaktong kahayag sa adlaw. So motoy hinungdan nganong nitubo ang plant A nga gitanom ni Jose. Samantalang sa plant B, unsa man inyong nakita?
So nakita ninyo diha nga walay nitubo nga okra. Tungod kay wala man siya nahatagan og insaktong kahayag gikan sa adlaw. So base sa result sa experiment, makita ninyo if ang hypothesis nga imong gi-formulate is accepted ba or dili. Din makahimo na usab ikaw og insaktong findings or conclusion base sa result sa imuang experiment. So mao kato ang about sa conducting an experiment. So anhin na kita sa inyo ang active exercises. Directions: arrange the steps in conducting an experiment in a logical order. Assign numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6 in arranging the steps to determine the proper sequence in producing an organic pesticides using hagunoy weeds with a pichay plant. So, ang inyong buhaton, basahon lang ninyo og tarong ang mga sentences nga niya sa ubos, din isunod-sunod ninyo kini pinaagi sa pagbutang og numbers gikan sa 1 hangtod sa 6. So kung mahuman na kamo sa inyong activity, palihog og pasa niini sa inyong maestra or maestro sa adlaw nga nasabutan ninyo sa pagpasa. O karon ato na usab paminawon ang bag-ong leksyon nga ihatag ninyo ni Ma'am Leamor P. Alinia. Ma'am? Good morning. According to Len Pernell, never stop learning because life never stop teaching. Another day ahead for a new learning. I am very excited to explore and learn new things. This is Teacher Leamor, your teacher on air. Join me in this fun journey of learning in Learning Strand 2 Scientific and Critical Thinking Skills Learning Activity Sheets or last number 10. Let's dig into our lesson. Today, we will be tackle nervous systems, elements, and their preventive measures. But before anything else, we will learn what is nervous system. The nervous system includes the brain, spinal cord, and a complex networks of nerves. This system sends messages back and forth between the brain and the body. The brain is what controls all the body's functions. The nervous systems transmit signals between the brain and the rest of the body, including internal organs. In this way, the nervous system's activity controls the ability to move, breathe, see, think, and more. The nervous system needs our care and attention to retain its functionality, being the control center of our body. So once we ignore to do some helpful habits, problem may arise such as inability to recall things due to deterioration of this system. Here are the helpful habits in taking care of our nervous system. The first one is to eat regularly with balanced meals to maintain the provisions of energy and to further enhance brain activities. So, need nato mo kaon og mga healthy foods. Number 2, refrain from smoking and drinking strong alcoholic beverages. So, hinahinayon po nato, especially ang mga smokers, no, nga hinahinayon nila ang ilang pagpanigarilyo o ang pag-inom og mga alcoholic nga mga ilimnon. The third one is sleep regularly and maintain 7 to 8 hours of sleep every night. So, and take some naps during daytime. So, take time to relax too. So, need nato pod nga mo rest gid ta, no? Especially kanang
Usually karon na mga kabatanunan karon need gyud nato ang matulog ta og 7 to 8 hours no to maintain our health. Number 4, do some exercises regularly, at least twice a week. You can have a stretching and breast walking for 30 minutes. And number 5, take time to read some posts or read some scriptures for 15 to 30 minutes every morning after waking up to exercise your nerve and brain cells. So need nato ang mubasa-basa gid pud ta kay para ma-exercise ang atong brain cells munang basa pud ta pag may time. So that's all. Before we end up, let's just check your quick understanding regarding our discussion for today. You can follow me as I read to you the exercises at the bottom of your learning activity sheets. Before each number, put a check mark if the statement demonstrates healthful habits in taking care of the nervous system, and you can write X if it does not. Again, before each number, put a check mark if the statement demonstrates healthful habits in taking care of the nervous system, and X if does not. Number 1, personal hygiene. Number 2, stress management. Number 3, proper diet. Again, number 3, proper diet. Number 4, worrying too much. Number 4, worrying too much. Number 5, meditating. Again, number 5, meditating. So all are done. Good job, and continue listening for the next episode of Learning. Mabuhay and God bless. Back to you, Ma'am Shakis and Ma'am Christine. Alang sa among mga learners, kung mahuman na ang inyong activity, nga mamahimo nga ipasa ang mga activities sa atong as teachers sa adlaw nga nasabutan sa pagpasa. Ug ato pong dakong pasalamat ug shout out sa atong mga madasigon nga ALS learners ug sa mga ginikanan nga nagdasig sa ilang mga anak nga magpadayon sa ilang pagskwela. We would like to thank you for your courage and determination sa inyo ang pagtungha sa ALS. Og mao kato ang atong mga leksyon karon og nang hinaot kami nga nadungagan og daghan inyong nakatunan kabahin sa learning strand to scientific and critical thinking skills. Alright, so sa di pa nato tapuson no ato ang programa no, radyo sa Kaalam. Ado na tay bagong segment sa ato ang program. Kaning sa dili pa nato tapuson atong program, maghatag ta og mga new facts o mga bagong impormasyon sa atong mga learners ug sa uban nga mga naminaw. Sa karon ang atong new information nga ihatag sa ilaha ang kaning gitawag og LGBTQ QIAA o katong ilang giingon nga LGBTQ++. Unsa gid ay ni siya, no? So sa ato ang magazine nga katawuhan nga mga sulati ni Ma'am Marita C. Pimentel, iya apo nang gi-define ang kaning gitawag og LGBTQ QIAA or LGBTQ++. O, kabalo ko mga higala nga gusto gid pud mo makabalo kay ang ato ra gyud naibaw-an is lesbian, gay, girl, and boy. Di ba? Maulanan. So according to Ma'am Marita Pimentel, ang LGBT o ngayon ay tinatawag na LGBTQQIAA ay ang grupo ng mga pagpapakatao na hindi na isama sa karaniwang boy and girl. Yan lang kasi yung
ating alam, boy and girl. Ito ay ang klase ng mga gender na nagpapakita ng iba't ibang kombinasyon na gender identity. Okay, ano ba yung gender at saka ano yung tinatawag na sex, di ba? Yung sex, tinatawag natin yung male at saka female. Yung gender, doon tayo nagka-classify kung ikaw ba ay isang gay, lesbian, bisexual, or trans. Okay. Balik tayo. Ito ang mga klase ng mga gender na nagpapakita ng iba't ibang kombinasyon ng mga gender identity. Kapasidad na magmahal, ekspresyon ng itsura, at iba pang gawi o attitude ng pagiging babae o lalaki. So, dito pala kina-classify kung ano yung itsura mo, yung ekspresyon, at kung kapasidad mo kung paano ka magmahal. Ang pagiging lesbian, yung tinatawag nating L, ay ang pagkakaroon ng isang katawang babae, subalit may kakayahang mahumaling at magmahal sa isa ring babae. Yun yung mga lesbian. Ang isang gay naman ay ang may katawang panlalaki, subalit may kakayahang mahumaling o magmahal sa isa ring lalaki. Ang bisexual, transgender, queer, questioning intersex, ally, at asexual at pansexual ay ang iba-ibang pagkatao na may kanya-kanya ring particular na kakayahan at itsura. So, tinutukoy dito yung mga karaniwang presentasyon ng LGBTQIAAP. Taas yung kay siya, no? So, minsan, ang tawag na lang sa organisasyon ito ay LGBTQ++. Dalawang plus kasi marami pang nakasunod. Okay. Mahalagang maunawaan ang mga ito at maitanong mo ang gusto mong malaman tungkol dito. Dapat malaman natin to, no? Pagkatandaan na ang pag-uusap tungkol sa mga uri ng pagpapakatao ay mahalaga upang lalo nating maunawaan ang ating kapwa-tao. Dapat dili punta judgmental sa atong isig kaingon. So hindi kailangan na maging mapanghusga dahil sa kakapusan ng pagkaunawa ng mga tao. Sometimes manggod, kung dili ka kasabot, we tend to judge the person na mo din siya, but dili dapat, no? So tandaan na habang dumadami ang ganitong katawagan ay ipinakikita nito kung gaano tayo kaseryoso sa pag-aaral ng mga partikular na mga gawin ng sangkatauhan upang makilala natin ng mabuti ang isa't isa at maalis ang diskriminasyon dulot ng limitado nating kaalaman. Sometimes kanang gamay ra atong nasabtan, gamay ra atong nahibaw-an, naa ang discrimination diha mag-exist kay dili man ta makasabot. Alright, so mga higala, mao ka na ang ato ang small bits of information. Ang ato karon ang pagsabot kung unsa gid ay ang LGBTQ++. Okay, so sa di pa matapos itong programa, let me announce, no, sa November 24, Friday, pagkahimuon ang ato ang 2023 Division Als Festival with the theme Unleash Potential, Embrace Excellence. So, the whole province of Lanao del Norte Alternative Learning System will be hosting the 2023 Alternative Learning System Festival. So naka-clustered, naka-colored team ang tanang munisipyo. Para sa kaalaman ng lahat, mao kini ang mga different colored teams. For the red team, we have Lala, Maigo, Baroy, Tubod, Magsaysay, and Salvador, Als, learners, and teachers. Again, red team, we have Lala, Maigo, Baroy, Tubod, Magsaysay, and Salvador. For the green team, we have Linamon and Bacolod, Kauswagan, Kulambugan, Tangkal, and Punapiaga po. You are green team.
Yellow team will be Matunggaw, Baluid, Pantar, Pantaw, Ragat, and Taguluan. And for the blue team, we have SND, Kapatagan, Sapad, Nunungan, and Munay. You are the blue teams. Sa ato ang upcoming Als Festival, adunay upat ka team, ang red, green, yellow, and blue. So sa Friday, aduna tay Als Got Talent. Kinsa kaha ang makadaog niini, kinsa sa atong mga learners sa whole province of Lanao del Norte ang matagaan sa champion title sa Als Got Talent. And we also have the mass dance. Mao di ay itong nalabyan na mo ganihan, no? Dito sa poblasyon, ang mga learners sa Bacolod naga-practice mo nagkagahapon po datos nagasige na prinaktisay kiay dito para sa ato ang mass dance. And of course, we also have the dressmaking and food processing competition, no? So moapil na gyud ang ato ang mga learners sa ALS na apod sila para maka-join pud sila puhon sa Division Technolympics. And of course, for the ALS teachers and learners, aduna po tayo village games. So pagkahimuon ka na sa Baroy Central Elementary School Gym, karong umaabot nga November 24, 2023 Friday. So kita-kits mga higala anang ALS Festival. Sa makausapa, kami malipay nga daghan ang mugrab sa opportunity sa pagtiwas sa ilang pag-eskwela sa alternative learning system sa programa nga radyo sa Kaalam kay dinhi matubag ang ato ang DepEd to reach the least, the last, and the lost. Dali na mo kay sa ALS, kaugmaon mo sigurado. Before nato makalimtan atong dakong pasalamat, daghan kaayong salamat sa atong partner, of course no other than the DXGC 101.3 Grace Covenant FM, to our municipal administrator Engineer Joselito Imiquiabas, sa atong ever supportive municipal mayor Judith V. Miquiabas, and of course sa atong DXGC station manager Ma'am Erlinda J. Nangkas, ug sa kinatibuk-an sa DXGC. Daghan kaayong salamat. And to end our program, we have ALS is not a second-class education but a second chance education to better days ahead. Padayon pagsidlak Bacolod.